উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক পরিকাঠামো পর্যালোচনার লক্ষ্যে বুধবার উত্তরকন্যা এক উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠক শেষে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এবং শিলিগুড়ি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। বৈঠকের মূল সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণাগুলি হলো, আগামী জুন মাস থেকে রাজ্যের 125 দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প জয়রামজি চালু হতে চলেছে। একই সঙ্গে মহিলাদের সুবিধার্থে সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত পরিষেবা চালু হবে। শিলিগুড়ি পৌর নিগমে ওঠা বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগে নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত পুর নিগমে এখনো নির্বাচন বাকি, সেই সমস্ত পুর নিগমগুলোতে বর্ষার পরেই ভোট গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের সফল মডেল অনুসরণ করে উত্তরবঙ্গে চা শিল্প এবং চা বাগান এলাকায় সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। का मीटिंग भी था, जिससे कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक और हमारे जितने भी डीएम से लेकर के प्रशासन के अधिकारी से लेकर के एसपी से लेकर के एसडीपीओ से लेकर के आईसी से लेकर के तमाम लोगों के साथ आपस में तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन हो, जिससे चुने हुए जनप्रतिनिधि, प्रशासन और पुलिस के लोग मिल करके जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, जनता के हित के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए काम करे। ये मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर उस पे था। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का पहला विजिट था, इस नाते जो नॉर्थ बंगाल की जो इमीडिएट करने वाले कुछ विषय वस्तु पे उन्होंने जोर दिया। जैसा उनका कई बार उन्होंने उल्लेख किया कि जो पिछले साल 2025 में, उससे पहले 2023 में तो डिजास्टर हुआ था नॉर्थ बंगाल में। सिक्किम के कारण 2023 में जब फ्लड आया था, तो जो त्रासदी हुई थी कालिम्पोंग में, जलपाईगुड़ी में, दार्जिलिंग में, और 2025 के अक्टूबर में हम सब जानते हैं किस तरह से दार्जिलिंग में, मिरिक में और पहाड़ों में और साथ में जो है जलपाईगुड़ी और डूवर्स में जो क्षति हुई थी। उन्होंने विशेष जोर दिया कि इस वर्ष भगवान न करे ऐसा कुछ हो, और जो है अगर किसी प्रकार की ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो कोऑर्डिनेशन के साथ पुलिस भी, प्रशासन भी, एसडीआरएफ भी, एनडीआरएफ भी और सभी लोग आपस में तालमेल मिला करके जो है कुछ भी डिजास्टर होता है उसके लिए सक्रिय रहेंगे और अलर्ट रहेंगे और उसके लिए काम करेंगे। और डिजास्टर न हो, इसके लिए जो भी उपयुक्त काम है जो करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने साफ साफ दिशा निर्देश दिया है। और साथ ही हम सब लोग जानते हैं कि नॉर्थ बंगाल में हेल्थ की अवस्था ठीक नहीं है, तो आज उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने फिर स्पष्ट कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में वादा किया है उसको जरूर पूरा करेंगे। नॉर्थ बंगाल की जनता के लिए एम्स बनेगा, नॉर्थ बंगाल की जनता के लिए आईआईटी बनेगा, नॉर्थ बंगाल की जनता के लिए आईआईएम बनेगा, नॉर्थ बंगाल की जनता के लिए कैंसर अस्पताल भी बनेगा। ये सारा एक ही जिले में नहीं बनेगा, उन्होंने कहा एक एक काम एक एक जिले में होगा, जो भी हो ये नॉर्थ बंगाल में ही होगा। तो ये भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा। और तीसरा विषय था जो है इन विकास कार्यों के साथ साथ जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो, और जो है इमीडिएटली उसके ऊपर में जो है जोर देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा। भारतीय जनता पार्टीर कार्यकर्तादेरके तादेर प्रत्येक परिवारके এই সরকার চাকরি দেবে এবং এই ব্যাপারেও একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কথা তিনি বলেছেন। আমার মনে হয় সাংসদ মহাশয় তিনি যে বিষয়গুলো বলেছেন নতুন করে আর এর থেকে বাড়ানোর কিছু নেই। শুধু একটি কথা আপনাদেরকে বলে রাখি, সেটা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, মনীষী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং আজকে এখানে আপনারা যারা আছেন তারা জানেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপরে আঘাত আনার শুধু নয়, মানে তিনি তখন এলওপি ছিলেন, এছাড়া বিধায়কদের সাথেও বিভিন্ন ধরনের ঘটনা, এমনকি নাগরা কাটার ঘটনা আপনারা ভুলে যাননি। এবং আশা করি আপনারা ভুলে যাননি কালিয়াগঞ্জের মৃত্যুঞ্জয় বর্মন বলে একজন, যাকে বাড়িতে পুলিশ বুকে গুলি করে হত্যা করেছে, এই বিষয়েও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চেই তিনি এই মিটিংয়ে এই ব্যাপারে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন যে দ্রুত এই ব্যাপারে রিপোর্ট জমা দিতে এবং
স্বাভাবিকভাবে এই সময় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্নীতি এবং এক অংশের পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্নভাবে শাসক দলের সহযোগিতা করতে গিয়ে তারা যেভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করেছেন, সামগ্রিকভাবে সমস্ত কিছু তদন্তের আওতায় আসবে। কলকাতার আরজিএম আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডক্টর সোমনাথ দত্ত এখন নিয়মিত রোগী দেখছেন রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবার। দীর্ঘদিনের হাঁটু, কোমর, গাঁট ব্যথা, নার্ভের সমস্যা, পেটের সমস্যা, যৌন সমস্যা ও মানসিক সমস্যা সমাধানের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান রায়গঞ্জ স্কুল রোডের লোকনাথ আয়ুর্বেদিক ঔষধালয় ও রায়গঞ্জ এলআইসি মোড়ের লোকনাথ আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়। এখানে স্বর্ণপ্রাশন, কাপিং থেরাপি, লিচ থেরাপি ও পঞ্চকর্মার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। তাই নাম লেখাতে আজই যোগাযোগ করুন 9434966017 এবং 9153958198। আপনার হার্টকে প্রোটেক্ট করুন হার্ট উইনিং কার্ডিয়াক সার্ভিসেস অ্যান্ড ক্যাথ ল্যাব ফ্যাসিলিটির সাথে থালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের থেকে। হার্ট অ্যাটাক নিয়ে চিন্তা নেই, আমরা আপনার সাথে আছি। আপনার কার্ডিয়াক হেলথের যত্ন নেওয়ার জন্য ভিজিট করুন থ্যালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস, ফুলবাড়ি, ব্যাটালিয়ন মোড়ের কাছে, শিলিগুড়িতে। কল 03561354100।